Wow. Pero kahangin na ro kita na eh. Tara. Kanto kita dito. Tara. Environment na. Oh. Malakat lang. Ah, di ba ulit? Mainom ka mo? Mainom ka mo? Mainom ka mo? Ambot na. Napaulit lang kami. Napaulit lang kami ni Roro. Ma-YouTube na lang muna para may YouTube. Ay, mas mama mo ata. Adto digto sa sulod. Tara. Ayaw ipakita ang udo. Hi na to. This is our house. This is my this is my cousin. Yo! Ito pa daw. Ito muna para makita ka perme. Kato daw dito. Kay videohan kita. Magkato dito. Dito. Kitaon ko. Ano? Dapat stop mo. Ituro mo yung kita video tapos nag-ano. Ay,